أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم huzuni munyamfosi khutuba a etwa mu no mekasafa boshe Messiah alayhi salatu wasalam na ho brase eho na enedai saa pepe ana meka bibi afa na ho brase no nsama hodo bi ho. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib bo amaniye se boshe Messiah alayhi salatu wasalam ni suban pano tibia na ewom eni se Kadian nkrofo a abrebia na omosori tia boshe Messiah islam ka kasafin etia no se mpo ahokyereba na omoba boshe Messiah islam na boboa no mebɔ ne punu mu a de mehunu ye ne se etoda boshe Messiah islam eba behia omo abro no mpo onhye mpaboa na odintimobro ne odokwan so eji womo nchia so na obisa womo se mo ho ye de na obisa womo fie de ekoso honum na afi nkofo no de womo de srede eto nanim na obisa womo se sen na mo behia ewo memmoa mu na de womo beka na boshe Messiah islam abo womo mpo amana bro de womo bisa iso atamfo mpo no na ono womo edin kita ho wontimobro kwan so na abrebia no odan ho adi se ahombrasefo na nya de oya ahomasofo. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ebo amaniye se Otifri Munshi Zafar Ahmed Sahib honum na enone se Mavishe Ali Sahib ebo na manie ebrebi se Mirabak Sudai na oyo obi anadwene mu akana kakra na oba asorodan kese ni mu na obewura hano na ode boshe Islam din efre no na sania ode frɛ boshe Islam na nkyerɛ eni die no obo na de okan se Gulam Ahmed na hono na boshe Islam sori dino ka se miwura na wamfa na de bone kra wa na ha nimpo na hono na nipa no sa ka se ene di kan tos me salam na se so fa no ho tse de oye officer oye penyini bi enam ne yare ano wonti na boshe Islam ka se assalamu alaikum no ka se ne ya mamre kyerɛ me se wo hwa kanefo na kuafo ni mu se ye ka se obi enya amamre na ekyerɛ se ontua eto a ode bema aban firi ne nobaye musika a onya yin mu nti boshe Islam de ne sato ne botum ana oyi sika be se ana enan ana se enwotwe edema no na oje ye no ode anigye etoa na nante ne so ekoi nti wei a ekoso no boshe Islam wa mana ha no kra Master Nazir Hussain Sahib nso bo amaniye se ebiara one ne papa ebekọ Kadian no na yebebo boshe Islam amaniye se Hakim Marhami Isa Sahib abano di mehu ye abribia ne se ebra yebo boshe Islam amaniye asa yabano ehona amunumu anu aba abonten na ode aduane aba begin ahoho etodem pa de ekoso ne se ono ankasa ba na ode aduane abrayen na otwere se boshe Islam de awiemfo abra bosei ana na ode boa na ode hwe na ahoho na se etodem pa mehunu boshe Islam wote bie mu a na boshe Islam okura twere dia o twere ade nso nanso na wapi aba bonten a onhye mpabo enam sa hoho aba ne nkyɛn nti
na sɛ nso na ɛtɔ na sɛ bɔhyɛ islam ɛwɔ wɔ asɔre dɛm na hɔhoɔ bi ɛba hɔ a bɔhyɛ islam bɛsɔre na wakyea saa nipa no ɛwɔ obuo kwan so. Na saa nso na sɛ obi ni bɔhyɛ islam ɛredi nkɔmmɔ na obi foforɔ nso ɛba na saa nipa no ɛyɛ hɔhoɔ a na ɔkyea bɔhyɛ islam ne nsɛm a na bɔhyɛ islam bisa no apɔm sɛnea ne ho si teɛ no deɛ ɛrekɔ. Nti ne nyinaa mu no bɔhyɛ islam na ɔyɛ obi a ɔyɛ ahobrɛaseɛfoɔ paa na ɔyɛ de ma na hɔhoɔ a mobɛsra no. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib bɔ amanneɛ sɛ mekae paa sɛ ɛberɛ bi mefiri Lahore ɛba Qadian. Saa berɛ no bɛyɛ sɛ afe apem 897 anaa 898 ni mu. Saa berɛ bɔhyɛ islam de metena Masjid Mubarak ni mu. Saa berɛ na yɛ asɔredan nketewa na ɔkaa sɛ tena se na mekɔ akɔfa aduane de abrɛw. Na berɛ ɔkaa saa asɛm no ɔkɔwuraa dan no mu na mesusu sɛ bi a ɔde aduane no bɛsoma n'adwumayɛfoɔ no bi na ɔde aba. Na ankyɛ koraa ana mebie mpoma no na mehunu sɛ bɔhyɛ islam na ankasa wafa tafra bɔtɔ kɛseɛ a ɔde nnuane agu so a ɔde ɛbrɛ me. Na berɛ a mehunu yɛ no ɔka kyerɛ me sɛ didi na mekɔfa nsuo abrɛw. Na ɔse mantimi anhyɛ me ho so ana nisuo hyɛ ase sɛ ɛtena firi m'ani sɛ ɛni nti wei a ɔno yɛ mum ne yɛdi n'akyi no sɛ ɔno na ɛsom yɛn na ɔgye ɛhɔhɔ sɛ deɛ ɛne asodie paa ne yɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ asodie ama afoforɔ no wɔn te. Ɛfa bɔhyɛ islam na wiem fa abrabɔ ne n'ahobrɛaseɛ ho no bɔhyɛ islam ne sahabi a baako ɛbɔ amanneɛ Hazrat Mirza Bashir Ahmed bɔ amanneɛ sɛ ɛfa ɔbaa bi ɛfrɛ no Mayi Boli Sahib a na ɛfrɛ no Mayi G1. Ɔka sɛ ɛberɛ bi ɔba bɔhyɛ islam ɔse bɔhyɛ islam ba wɔn mu akura ase na wato ɛyɛ wheat paano foforɔ bi. Na berɛ a bɔhyɛ islam bae na obɛdii bie na yɛde saa paano yi bi ɛma bɔhyɛ islam berɛ a wɔyɛ ishrak asɔre no awie no ha bɔhyɛ islam koraa mpo ɛfiri sɛ na saa paano wei no yɛde spinach ana na ayɛ. Hazrat Munshi Zafar Ahmed Sahib a ɔfiri Kapotela ɔbɔ amanneɛ sɛ bɔhyɛ Messiah alayhi salatu wassalam ayɛ a ɔntena ne pono ano na mmom aberɛ biara no ɔto ne pono nim na nsa na ɔtena se. Na ɛhɔ no na ɔbɔ amanneɛ sɛ Hazrat Sahib Zada Mia Mahmud Sahib ɛberɛ kakra ni na ɔbaeɛ aka sɛ me papa bie pono no ma me na ne papa no sɔree na obie pono no. Na ɛberɛ bi na mewɔ hɔnom na bɔhyɛ islam ɛte kɛtɛ bi so na huzuu sɛ wɔfa mpa bi akɔ dɛm na meka sɛ huzuu ma memfa nkɔ na huzuu ka sɛ dɛ bi ɛmu odu na mea mede bɛkɔ nti wodeɛ tena mpa no so na meba. Na bɔhyɛ islam ɛka kyerɛ ne sɛ medeɛ metena fam a na me ho tɔ me paa nti mentimi ntena mpa no so. Na wei ne asɛm a bɔhyɛ islam ka kyerɛ me no ɔka kyerɛ me sɛ ma menha me ho mentena se na mendwodwo me ho. Na berɛ a na mete wɔ no na nsukɔm de me na bɔhyɛ islam de n'ani ɛdane n'ani bɛhwɛɛ me na nsuo bi amɛn me na obisaa me sɛ nsukɔm de wɔ anaa mekɔ akɔfa nsuo abrɛw ama wanom. Na ɛhɔ no na bɔhyɛ islam ɛsane ɛkɔ ɛdan a ɛwɔ fam ɔfa ama no hɔnom na ɔkɔfa nsuo ɛde brɛ me na ɔkɔfa anomdeɛ nso mmienu ɛde baeɛ a ɛwɔ toa mu na ɔsɛ hɔhoɔ bi ɛna de bɛkyɛɛ wɔ mu ɔsɛ wei yɛ hɔhoɔ bi a na ɛɛdɛ paa. Na bɔhyɛ islam kyerɛ sɛ na ɔde ato hɔnom mmerɛ kakra ɛfiri sɛ hɔhoɔ bi de bɛkyɛɛ no na wɔyɛ n'adwene sɛ obi de kan de asom ne hɔhoɔ bi ansa na ɔno ankasa so anom bi. Na ɛnɛ da yi no ana makae nti bɔhyɛ islam ɛyɛ saa anomdeɛ no ɛde ma nom yɛn. Na ɔkaa sɛ mena mepɛ sɛ nka bɔhyɛ islam na ankasa ɛdi kan ɛnom bi nanso no bɔhyɛ islam ka sɛ da bi wo na wɔyɛ hɔhoɔ de kan nom na hɔnom na menom yɛ mewie na bɔhyɛ islam so ɛgyeeɛ na ɔnom yɛ na metontom saa anomdeɛ no. Na bɔhyɛ islam ka sɛ fatoa baako ɛkɔ na fa baako nso so ɛma wayɔnkofoɔ nti saa toa mmienu no ebia bɔhyɛ islam ɔnom kakra bi ɛne firi mu na deɛ aka no ɔde ma ahɔhoɔ yi. Saa pɛpɛpɛ nso na Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu bɔ amanneɛ sɛ Aisha Sahiba a ɔyɛ Ahmed Jan Sahib ne baba bɔ amanneɛ sɛ afe apem 906 ne mu no ɛberɛ a me maame ɛfiri mu no
ɛyɛ Amaji Khalifatul Masih a odi kan ne yere ɛfa me kɔ ne fie na ɔyɛ aduane ɛma me di na ɔhwɛ me kakra bɛ ɛnanan anaa num akyiri no Hazrat Ummul Mu'minin Ammajan ɛbɛfa me kɔ no ankasa ne fie na bea ne yɛwɔ no na ɛbɛn ɛyɛ mukase a Hazrat Ammajan na ɔhohoro me tirim ama me na ɔbaa foforɔ bi so nhwie nsuo agu ne nsa so na saa abɔfra yi a na ne maame afiri mu no ɔno na ne yɛhohoro ne tirim ama no na Hazrat Ummul Mu'minin ɔse ɔno de samina ɛhohoro ne tirim ama no na ɔbaa na ɔhwie nsuo agu tiri ne so no na ɔhwie nsuo ne bebree saa bere na bɔhyɛ Islam twam na bere a ɔhunu yɛ no ɔgye ɛyɛ kuruwa no firi saa ɔbaa ne nsam na ɔno ayɛ sɛ ɔde gu akora ne tiri nwi ne so no ɔyɛ ne nkakra na saa bere na Hazrat Ammajan nunu abɔfra ne tirim na bɔhyɛ Islam kaka ho sɛ woyɛ ne sɛ ya na edwie betimi afiri nipa ne tirim agu fam wohwɛ a nam sɛ abɔfra ne maame yare kyɛeɛ na akyiri owuiɛ ne nti na obi no ho ma ɔbɛhwɛ ne tiri no ama no ɛno nti ne bi nam so ma edwie ɛdɔre ɛwɔ ne tiri nyim anaasɛ bia saa bere no na edwie taa kɔ so ɛwɔ nkɔfoɔ tiri mu saa mpɔtamu nti bɔhyɛ Islam kyerɛ sɛ monyɛ ne sɛ saa na bɛnam so ama edwie no afiri nipa ne tirim nti nyaadeɛ no bɔhyɛ Islam ɔfɛre na ɔfa no fɛreɛ sɛ ɔbɛyɛ fie adwuma Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib bɔ amaneɛ sɛ ebere bi na mehwehwɛ nsuo de akuta nsuo na mekɔ ɛdan no a ɛbɛn Masjid Mubarak no mu no sɛ mekɔ akɔsa nsuo sɛ na bɛyɛ mɛsoma bɔhyɛ Islam na adwumayɛfoɔ no bi sɛ ɔmo nkɔsa nsuo mmrɛ me ɛhɔ no na me ne bɔhyɛ Islam kɔbɔ mpu na ɔhwɛɛ me no ɔkaa sɛ wohia nsuo ana na mekaa sɛ mpakyɛ mehia nsuo na bɔhyɛ Islam agye buta ne firi me nsa na ɔno akɔsa nsuo ɛde brɛ me Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ Murad Khatun Sahiba a ɔyɛ Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib ne yere ɛwɔnyɛ ne baabi kɔ Nyankopɔn fa ne ho mmɔborɔ ngu no so ɔkaa sɛ ebere bi Hazrat Ammajan a ɔyɛ bɔhyɛ Islam ne yere yɛn nyinaa yɛ na ɔmo ɛto nsa edi amango wohwɛ a na saa bere na amango brɛ aba paa ɛno nti na wɔn adi amango ma no kɔba sa amango ho no abɔ kyenku ɛwɔ hɔnom ɛno nti ɛnam so ma wɔnsana hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛreba nti nkɔmɔ a na ɛkɔ so ne nti no nkɔfoɔ adwene ankɔ sɛ wɔn siesie saa bea no na ɔbaa yi kyerɛ sɛ na mete hɔnom na nnwumayɛfoɔ ahodoɔ bebree nso so ɛwɔ hɔnom saa bere no bɔhyɛ Mirza alayhi salam ɛbaae ɛbɛpie yɛn so na bere a ɔhunu deɛ ɛrekɔ soɔ no ɔno ankasa ɛde aduro bi ɛfrɛ no phenyl egu buta mu ehwiehwie gu ɛyɛ amango hono no so sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛpam wɔnse no afiri ɔno mfa pampan bɔne bi ama wanka hwee ankyerɛ obi a na ɔno akasa yɛ yɛkyerɛ ɛde kyerɛ sɛ ɛbɛhia sɛ yɛbɛdi yɛn ho ni ne baabi biara a ɛfi wɔ no yɛyi ɛfi no afiri hɔ wohwɛ baabi biara a bɔhyɛ Islam ɔda ahobrɛaseɛ adi no ɛho nso so na ɔma no adwene ɛkɔ ahonidie so paa ɛberɛ bi animonyamfoɔ bi ɛfiri Lahore ɛbae a ɔmu bi yɛ Dr. Alama Iqbal Anas Shahabuddin Sahib ɔmo bae sɛ ɔmo bɛhyia bɔhyɛ Mirza alayhi salam na Babu Ghulam Muhammad Sahib ɛbɔ sɛ atenaseɛ wei ho amane akyerɛ yɛn no ɔkyerɛ sɛ anadwo bere no ɛberɛ a ne yɛkyɛ mpa ama ahɔhoɔ no me no mefa mpa kɛseɛ paa nanso Chaudhry Shahabuddin Sahib ɔno ɛkyerɛ a ɔno ne yɛfrɛ no sɛ Shahabuddin no ɔno no ɔba bɛgyee me mpa ɛfiri me nsam na ɛmunum hɔ na bɔhyɛ Mirza Islam ɛbɛpie so na obisaa sɛ obiara ho yɛ sɛ obiara ɛnkɔ ha obiara ni haw mu na obiara ka sɛ obiara ho yɛ biribiara daden na bere a bɔhyɛ Mirza Islam ɛduru me hɔnom no mede na ama so ayɛ hye paa na megyina hɔnom ɛfiri sɛ na Chaudhry Shahabuddin wagye me mpa na meka kyerɛ bɔhyɛ Islam sɛ Chaudhry Shahabuddin wagye me mpa no nti menhunu baabi a mɛda mpo ama me ho kyerɛ me nti bɔhyɛ Islam ka sɛ ɔde twɛn mɛkɔ akɔpɛ mpa no bi de abrɛ osisiɛ na ɔsɛ bɔhyɛ Islam ka saa asɛm no ɔkɔe mmerɛ kakra bae bɔhyɛ Islam wama nti mekɔtwe me kɔn sɛ mehwɛ bɔhyɛ Islam ne pono no mahwɛ ne fie nim na mehunu sɛ hɔ no na obi ɛɛpam mpa ntɛntɛm na bɔhyɛ Islam ɛkura kane a ɔde ɛhwɛ nipa no na mehunu bɔhyɛ Islam mmɔden ba a ɔbɔ so obɛnya mpa ma anadwo no ɛma me fɛre yɛ na mebie pono na mekɔsrɛ sɛ bɔhyɛ Islam fa bubo no ma me na memfa nhwɛ nipa no
nanso bɔhyɛ Islam ka sɛ wei deɛ wawie a ne sa nti mɛha ho. Ɔsɛ mehu no bɔhyɛ Islam ne suban pa wei no ɛnyɛ nsunsuansoɔ kɛseɛ wɔ me so ma no kɔbaa sɛ metee ne suo, na ma mehu no bɔhyɛ Islam n'anim sɛne n'asi ayɛ fɛ no mekaa sɛ saa anim wei ntimi nyɛ ɔtorofoɔ n'anim. Bɔhyɛ Islam n'adwumayɛni baako Mirza Ismail Bey Sahib odi adanseɛ sɛ bɔhyɛ Islam sɛ ne papa soma no sɛ ɔnkɔdi court asɛm bi akyi a ansa na ɔka to gya sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no somafoɔ no ne yɛde pɔnkɔ ɛne ta etu kwan. Na mpɛn pii no yɛ a na meka no ho wɔ saa kontoe mu, nanso sɛ ɔbɛpie afiri fie akɔ abɔ na wanante fam na ɔma me yɛdi kan atena pɔnkɔ no so. Na bɔhyɛ Islam di kan ɛma me tena pɔnkɔ no so na ɔno no mom anante fam. Na meka kyerɛ no sɛ bɔhyɛ Islam misuro mefɛre sɛ wobɛma me atena se na wɔwanante fam. Ɔse memfɛre sɛ menam fam na ade na wobɛfɛre sɛ wɔte pɔnkɔ no so. Nti ɛberɛ bi yɛbɛpie firi kaade a na yɛkɔ baabi no na wɔma me atena pɔnkɔ no so kane na yɛtwa kwansini no mu fa na ɔno na ba bɛtena so na me nso ma nante. Na saa nso na sɛ yɛfiri kɔɔto dan no mu na yɛba yɛkyi wɔ kaade a na ɔdi ka ma metena pɔnkɔ no so na ɛkyerɛ no na ɔno nso so atena so bi. Na sɛ duru no so sɛ wɔbɛtena pɔnkɔ no so a ɔma pɔnkɔ no nante bɔkɔbɔkɔ sɛne ɛbɛyɛ a memetumi ɛne ne nyinaa abɔ anamo akɔ abom na ɛnya asɔɔhyeɛ mfa ma me. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu bɔ amanneɛ sɛ Maulvi Sher Ali Sahib ɛka kyerɛ me sɛ bɔhyɛ Mirza Ali Islam ɛberɛ biara a ɔpɛ sɛ obisa biribi afiri Maulvi Muhammad Ali Sahib hɔnom no sɛ nka ɔbɛfrɛ Maulvi yi amanaba ne nkyɛn no na ɔno ankasa akɔ saa Maulvi Sahib yi ne fie ɛwɔ bɔhyɛ Islam ne dan ne nkyɛn. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib bɔ amanneɛ sɛ ma menka saa asɛmmere ɛnka ho sɛ bɔhyɛ Mirza Islam ne nkwa nna mu no Maulvi Muhammad Ali Sahib na ɔte bɔhyɛ Islam ne fie no ɛdan ketewa bi mu, na bɔhyɛ Islam ɛde saa dan no ɛmaa no ɛnumu saa dan no mu anana ɔyɛ ne nnwuma ahodoɔ. Na dan wei ɛyɛ na ɛwɔ Masjid Mubarak ɛyɛ n'atifi ɛbea hɔ, na bɔhyɛ Islam taa kɔ ne nkyɛn ɛwɔ saa bea hɔ. Na arɛhosɛm ne sɛ ahobrɛase a ɔno asɛn kɔsua firi bɔhyɛ Islam no wantimi ansua ma no kɔbaa sɛ ɔno anahomasoɔ de no kɔɔ sɛ yɛ mu. Editor Al-Hakam ɛka biribi fa bɔhyɛ Islam na ahobrɛaseɛ ho sɛ bɔhyɛ Islam epie sɛ ɔkɔ akɔnante kakra yɛnkyekyɛm sɛ hwan na bɛdi anim, hwan na bɛdi akyiri, hwan na bɛdi nhyɛmu. Tubon sɛ sahabafoɔ no nyinaa no tɔda ɔmo nante a na mfuturo etu kɔ soro na bɔhyɛ Islam bi wɔn mo wɔ akyiri ɛkwan no nam sɛ na ɛnyɛ kwan a yɛgu so ne nti no na mfuturo timi ba so, nanso nyaade a bɔhyɛ Islam ɔka kasa twitwie bia ɛfa ho. Na tɔda na ebinom edi bɔhyɛ Islam akyi nti no na ɔmo ɛde ɔmo nan akɔka bɔhyɛ Islam ne nan ama tɔda mpo na ne mpoma atɔ fam ɛnam sɛ obi ɛnan kɔbɔɔ ne nan ne nti. Nanso nyaade ehunu biribi koraa da sɛ bɔhyɛ Islam ka kyerɛ obi sɛ ananti mu nante a mo ma moni enda hɔ. Nti asɔre dan mu no mpɛn pii na saa asɛm rekɔ sɛ tɔda no ne sahabafoɔ no ɛte hɔ no mu a na ahɔho a ɔne ɔmo mu no ɛba ntɛmpara na wakɔ akɔkyɛ Maulvi Abdul Karim Sahib ana Maulvi Hakim Nuruddin. Nti wobon sɛ wɔn atwe n'adwene asi bɔhyɛ Mirza alayhi salatu salam so. ɛne sɛ saa nipa no ɔyɛ hɔ no ɔbu Maulvi Abdul Karim si akɔte ne Maulvi Hakim Nuruddin sɛ bia na ɔmo baako ne bɔhyɛ Islam no. ɛne nti wohwɛ a bɔhyɛ Mirza alayhi Islam ɔfa nipa nyini ne kandini kɔmhyɛni Muhammad Islam na abrabɔ no nso so ɛde ɛbɔɔ ne deɛ. Na saa anisuade hunu yɛ na ɔde da adi ɛkyerɛ yɛn. Dr. Basharat Ahmed Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ Nawab Ali Khan Sahib ne yere efiri mu. Saa bere no na yɛkɔ akɔyɛ janaza ɛde ama owufuo no ɛwɔ asieɛ, na bɔhyɛ Islam na kasa ɛne di janaza n'anim na ewie na amena no ɔmo ntunwie nti na mene ne gyina hɔ nom na nkɔfoɔ na ɔmo gu so ɔmo hwɛ ɛnna na ɛyɛbɔ no na ɛhɔ nom na madwene kɔdi hɔ nom a ankyɛ metwa amane no na bɔhyɛ Islam onyina me nkyɛn bio. Na mehwehwɛ no ha ne hɔ ama no kɔba sɛ ɛkyerɛ me hunu sɛ ɔte amantwɛ baako bi a ɔte fam ɛwɔ hɔ no. Na ɛhɔ no na mede ntoma fita ɛsɛ fam ɛwɔ dua bi ase na mekɔ frɛ ne sɛ bɔhyɛ Islam ahanom ne enwune wɔ hanom nti mɛsrɛ sɛ bra na bɛtena ha sɛ. Na bɔhyɛ Islam ka sɛ yo ɛno ne yɛ
Enti bɔhyɛ Mesiah Islam ɛbɛtena saa ntoma no so ɛwɔ nwunu no mu, na me so metena ase ɛbɛn no. Ankyɛ koraa ana nkɔɔfo hunu sɛ bɔhyɛ Mesiah Islam akɔ akɔtena dua no ase no, wɔn ɛhyɛ ase sɛ wɔn nso ɛreba ne nkyɛn. Na obi biara a ɔbɛba biara no, na bɔhyɛ Mesiah Islam aka kyerɛ no sɛ, o mommra bɛtena ha sei, na ɔno ankasa nso atwe ne ho apini kakra, na wama saa nipa no atena ntoma no so bi. Na nkɔfoɔ tɔkɔ so ɛbae, na bɔhyɛ Islam nso so epiapia ne ho akɔ nkyɛn sɛ na bɛyɛ ɔmbɛnya baabi atena. Ɛkɔduru baabi na nkyɛ koraa, na deɛ mehunuiɛ ne sɛ bɔhyɛ Islam wapini ama no kɔba sɛ watena ɛfam hɔnom saa ma wɔn a wɔyɛ akyidifoɔ no mmom na ɛte ntoma no so. Na wɔn a na wɔaba hɔnom no anigyeɛ ne ahokeka ne ahosɛpɛ a wɔde aba bɔhyɛ Islam ne nkyɛn nti no wɔn adwene ankɔ so sɛ bɔhyɛ Islam ɛte fam. Na me deɛ mehunu deɛ na ɛkɔ so nyinaa na me no ɛha me wɔ makoma mu paa. Ɛhɔ nso so no manya mpuntuo ɛwɔ makoma mu sɛ yɛnhwɛ gyinaberɛ kɛseɛ a Nyankopɔn ɛde ma bɔhyɛ Mesiah Islam, na yɛnhwɛ ahobrɛseɛ a ɔwɔ ɛwɔ gyinaberɛ kɛseɛ bɛ nyinaa akyiri. Ɛnna ahodoɔ a na yɛne Abdullah Atam ɛyɛ nyamesom mpɛnsimpɛnsimu wɔ Amritsar no, Munshi Zafar Sahib ɛbɔ amanneɛ fa saa ɛnna ahodoɔ no sɛ na kame akɔyɛ sɛ ne yɛte Karim Baksh a ɔyɛ rais ne fie mu. Ɛhɔ no na Colonel Ataf Ali Khan Sahib ɔba bɛkaa yɛn ho, na ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔhyia bɔhyɛ Islam ɛwɔ kokoa mu. Na Colonel Sahib yi na ɔhyɛ coat a ɔhyɛ trouser ka ho, na no wayi ne tirinwi kamakama. Na meka kyerɛ sɛ ne ɔnkɔ dan ne mu, na yɛma obiara kwan ɛma ɔnkɔ mu bio. Na Colonel yi owura dan ne mu, na ɔne bɔhyɛ Islam di nkɔmmɔ bɛyɛ sɛ dɔnhwere ɛfa. Na Colonel Sahib berɛ a opie baeɛ no, na n'ani ahyɛ ma a ɔresu. Na mbusa sɛ ade nti na wosu, nsɛm bɛn na ɛkɔɔ so a ɛne nti wosu. Na ɔka sɛ berɛ a mewura dan ne mu no, na bɔhyɛ Mesiah Islam ɔte kɛtɛ bi so, na ɛyɛ ne sɛ ɔte kɛtɛ so, nanso na kɛtɛ no ɛyɛ ne kotodwe nko a na egu so, na ne nipadua aka nyinaa no egu fam. Na ɛberɛ a mebaeɛ no, bɔhyɛ Islam so sɛ makɔyɛ colon no nti bi a mempɛ sɛ mɛtena kɛtɛ no so bi. Ɛno nti no bɔhyɛ Islam nankasa eyi n'abotire ɛde sɛ hɔ nom sɛ mentena so. Na ɔde sɛ fam, na ɔka kyerɛ me sɛ mentena se, ebia na wompɛ sɛ ɔbɛtena kɛtɛ no so nti tena mentoma yi so. Wei ɛyɛ ade a ɛberɛ a kɔlɔ no hu yɛ no ɔse hɔ nom sɛ meti ne so. Na meka sɛ ɛwɔ mu sɛ me no mabɔ asu ɛwɔ kristosum mu, nanso so nya de amahwere me gyidie koraa sɛ mɛtena Huzuu ne monyamfoɔ ne ntoma no so. Na bɔne bia ne so Huzuu mesrɛ Huzuu ka sɛ ɛne ɛtena se. Na ɛhɔ no na ɔde anidie apagya Huzuu ne ntoma no firi ɔno ɔtena akata no so. Na ɔka sɛ meyɛ obi a menom nsa paa na meyɛ bɔne ahodoɔ, na nya deɛ menim Allah ɛne ne somafoɔ no yie, nanso mesesiɛ no mahunu wo suban pɛwei no matwe me ho firi kristosum na mede me ho ba bɛwura muslim kuo no mu. Ɛwɔ mu sɛ meyɛ kristoni dadadeɛ, nanso mehunu suban pa no mafiri kristosum a mepɛ sɛ meyɛ muslimni. Ɛfiri sɛ nneɛma ahodoɔ a mahunu wɔ mu no, bɔne a na mewɔ mu no na ɛde ne sɛ matwe me ho firi ho. Na bɔhyɛ Islam ka kyerɛ sɛ na ɔnyɛ istikfar bebree, na afei ɔnyɛ n'asɔre mprenu dako. Sɛ bɔne ahodoɔ ahyɛ n'abrabɔ mu ma deɛ ɛneɛ sɛ obɛtumi atwe ne ho firi mu a na ɛyɛ istikfar ɛne asɔre bebree ɔde n'adwene bɛkɔ so. Na ɔse mmerɛ dodoɔ a mene bɔhyɛ Islam ɛte wɔ di nkɔmmɔ no, na mekra ahyɛ ma ɛwɔ awerɛhoɔ mu na mesu. Na ɛhɔ no na mehunu sɛ neɛ mɛyɛ istikfar na mayɛ m'asɔre ɛberɛ mu. Wei ne m'adwene mpo a mesiiɛ. Na saa nsunsuanso yi no ɛwɔ makoma so bɛsi saa berɛ yi mpo. Nti saa Colonel Sahib yi no, ɔno no saa mubahasa ɛyɛ debate yi mu no, na ɔne akristofoɔ no na ɛte bom, nanso so ɛkɔ wiase no Nyankopɔn Tumfoɔ ɛmaa no kwan ma ɔbɛyɛɛ muslimni. Mɔvi Abdul Karim Sahib Siakɔti bɔ amanneɛ ɛfa asɛm bi a ɛsii wɔ afe apem aha nwɔtwe ne aduokron nsia ni mu a asɛm yi yɛtintim no ɛyɛ afe apem ne aha nkron ni mu. Na ɔde ka asɛm bi afa asɛm a ɛsii mfie nan akyi. Na ɔka sɛ bɔhyɛ Mesiah Islam ne fie nkurɔfoɔ nyinaa no wɔn ɛkɔ Ludiana na ɛyɛ June bosom anim, na adan na afei ne yɛsi ne foforɔ. Na awiabere no mu no na mpa bi si hɔ nom a mekɔdaa so. Na bɔhyɛ Mesiah alayhi salatu salam ɔno so gye na home ɔbrɛ na ɔnante.
na bɔhyɛ islam sɛ na ɔba bɛda me mpa no ase na meti m'ani na meyam hye me na bɔhyɛ islam bisam sɛ ade nti na masɔre na meka sɛ ade nti na kwan bɛn so na wobɛda fam na mema da mpa so na maho atɔ meɛ na bɔhyɛ islam ka sɛ dabi na mewɛn wo mmɔfra no na ɔmo yɛ dede nti na meesi wɔ mo kwan sɛ na bia bɛtumi ada yie. Hazrat Munshi Imam Din Sahib ɔkasa fa ne bayat ho no ɔkyerɛ sɛ afe apem aha nwɔtwe ne aduokron ɛnan no mu no ɛna mebɛyɛ bayat ɔbɔhyɛ Mirza al-Islam ne nsa ase na anwummerɛ ɛberɛ a yɛbɛyɛ asɔre no ɛyɛ me nua Munshi Abdulaziz Sahib ana Bayi Jamaluddin Sahib a na ofiri Sekwani na wɔn nyinaa ka me ho abere a yɛyɛ asɔre anwummerɛ no na yɛyɛ asɔre no wieɛ no Munshi Sahib ɛsrɛ firi bɔhyɛ Islam sɛ ɔngye me bayat ntu na wuzu ka sɛ memra na berɛ a menkɔ mmerɛ a Beitul Fikr mu no bɔhyɛ Mirza al-Islam na ɔte mpa no ne ti ho na ɔka kyerɛ me sɛ me so mmra metena mpa no nanafoɔ ahyɛseɛ no meyam hyehyee me kakra nanso wuzu ɛtɔkɔɔ so ka kyerɛ me sɛ memɛtena ase na metena ase na meyɛ bayat no na sɛnea wuzu si hu sɛnea meyɛ no ɛyɛ me wɔn koraa sɛ na me deɛ me piri bi mpo ntimi ne bɔhyɛ Islam ɛmma mɛtena hanom sei anaa mentimi nkɔtena piri bi nkyɛn ɛmmɛn ne sei nanso saa berɛ yi mu Messiah no watwe me abɛn ne nkyɛn na mete mpa baako so ɛno nti ɛwɔ mu sɛ Munshi Abdulaziz Sahib ne wɔnya nwura adan nim nanso ne wɔhunu deɛ ɛrekɔ so wɔ hɔ nti Hazrat Munshi Zafar Ahmed Sahib ɔbɔ amanneɛ sɛ ɛberɛ bi Munshi Aurora Sahib ɔnyɛ ne baabi kɔ mene ne mmienu nyinaa no yɛkɔ bɔhyɛ Mirza Islam nkyɛn ɛwɔ Ludhiana sɛne bia na huzu ɛbɛba Kapurthala saa mmerɛ no keteke amma Kapurthala ɛno nti huzu ɛyɛ sɛ mentimi mma na mmom daakye bia no mɛba na huzu ka kyerɛ sɛ ɛden adakɔ bɛba Kapurthala ɛno nti saa berɛ no Masjid Fata Wali na ɛbɛn Kapurthala saa asɔredan no bɛn Kapurthala na Hafiz Hamid Ali Sahib na ɔka bɔhyɛ Islam ho ɛno nti ɛhɔ no bɔhyɛ Islam ɛsoma sɛ yɛnkɔfrɛ Malam a ɔwɔ saa asɔre mu mmra nti sɛ ɔnkɔbɔ na amanneɛ mfa yɛ mmayɛ no ho ɛno nti bɔhyɛ Islam kyerɛ sɛ na me ne Munshi Aurora Sahib yɛwɔ ɛdan no mu na Malam no ɛbae na ɔbɛbɔɔ amanneɛ ɛwɔ asɔre mu sɛ Mirza Sahib ɛte asɔredan no mu na wafrɛ me sɛ memmra mɛbɔ mo amanneɛ na Munshi Aurora Khan Sahib ɔde abufuo kwan so ɛka Punjabi kasa mu sɛ monhwɛ mo Messiah no hwɛ sɛ ɔba bɛtena mo asɔredan no mu mama kwan sɛ Mirza ɔma mɛtena mo asɔredan no mu na ɛyɛ ɔmo ɔwa na ɔka sɛ neɛ mommra ne yɛnkɔhwɛ no ɛno nti Munshi Sahib ɔde mmirika ɛfa n'abotire ɛbɔ ne tiri so na ɔne me bae na yɛbae ne bɛhu sɛ bɔhyɛ Islam na ɔda fam hɔ no mu asɔredan no mu na Hafiz Hamid Sahib miamia ne nan na ɛyɛ kyɛnsee ne atere ɛsi ne nkyɛn bi a na ɛyɛ nom ɛyɛ aboa no fosuo bi anaa aduane bi ɛna ɔdii ɛno bi ɔde sii hɔ na Munshi Aurora Sahib ɛka sɛ nti wuzu sɛ na nka wobɛba a ade nti na wambɔ yɛ amanneɛ na nka yɛmmehyia wo ɛwɔ ɛyɛ Katapur station na wuzu ka sɛ ade nti na ɛbɛhia sɛ mɛbɔ amanneɛ mmɛdi kan bɔ amanneɛ sɛ mɛba mabɔ ahoba sɛ mɛba nti me na ahoba no na mahyɛ ne ma nti bɔhyɛ Mirza alayhi salatu salam ka sɛ me no mensusuyɛ ne sɛ kɔba sɛ obi ɛwɔ ɔhaw mu mpo na sɛ m'ani abere ɛyɛ asɔre na sɛ mete nipa no haw a ɔrekɔ mu no ɛwɔ maso mu a meyɛ na medɔpɛ sɛ megyae asɔre no yɛ na makɔ sɛ makɔ akɔboa saa nipa no na sɛdeɛ mahoɔden bɛso biara no mɛyɛ ntimɔborɔfoɔ de ama saa nipa no wei ɛyɛ adeɛ ɛtia nyamesɛm ɛtia tuban pa sɛ wobɛhunu obi sɛ ɔwɔ asɔhyɛ mu na wahohim na wonyɛ biribi mfa mmoa no anyɛ kwan sɛ wontumi nyɛ biribi mfa mmoa no a ɛne ɛbɔ mpayɛ ɛfama no na maka kyerɛ mo sɛ monna subampaa di ne ntimɔborɔ di mfama hindufoɔ na ɔma ɔmonyɛ mo som kuo no bi na ma montwi mɔne ɛnkyerɛ nkɔɔfoɔ ɛhaw a wɔn ɛrekɔ mu nti wei ɛyɛ nsɛm ahodoɔ a bɔhyɛ Islam ɛde ɛtoo yɛn anim na ɔkɔ n'anim no ɔtwerɛɛ sɛ ɛberɛ bi na menam a Patwari Abdulkarim bi mehyia no nana odi m'anim a memedi n'akyi ɛhɔnom ne yɛhyia maame bi a wanyini pa a wadi mfe bɛyɛ 70 anaa 70 enum
na maame no de krataa ma saa petuare yi sɛ ɔnkenkan, na papa no eboguiɛ wankenkan na otwi maame no anim. Na bɔhyɛ Islam sɛ saa asɛm yi ade ɛha me paa. Na bere a mebɛn maame no, maame no de krataa no maame, na megye krataa no na megyina hɔnom ɛkenkan kyerɛɛ no, ɛkyerɛkyerɛ mu de kyerɛɛ no. Na nam so ma saa petuare yi no ɔfɛree paa sɛ na ɔsan ka ogyina, nanso wanyɛ, nti ne saa nhyira wei no ɔhweree. Nti nkɔkenkan maame no krataa no nka bɛyɛ ade papapa ama no. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ bɔhyɛ Messiah alayhi salatu salam sɛ ohyia obi a ɔde sereɛ ɛna hyia obi, na obi biara a ɔkɔ ahohiahiam, obi biara a ahokyere mu ɔkyekyere ɔmo werɛ ɛyi ɔmo firi ɔmo ahohiahiam. Na Mediani biara na ɔwɔ apɛdeɛ sɛ abere biara no nka obɛtumi akɔ bɔhyɛ Islam ne nkyɛn ne sɛ na bɛyɛ ɔbɛyi ɔmo awerɛhoɔ afiri ɔmo amo. Na na bɔhyɛ Islam ne suban paa sɛ onipa bi a ɔno ɔni gyina berɛ mpo koraa no ɔpɛ sɛ ɔtie n'asɛm na ɔyi n'ano ɛwɔ ntimɔborɔ kwan so. Na ɔhunu obiara sɛ obiara bɛtumi abɛn no. Na obiara mpo susu sɛ bi a bɔhyɛ Islam ɛdɔ ne sen afoforɔ aka. Ɛno nti wɔn a wɔn ɛni nteteɛ ɛfa ɛkwan ɛfa so ɛne akɔmhyɛfoɔ di nkitaho ɛwɔ nhyiamu ase no, ɔmo bi ɛtumi ba na ɔmo abɛyɛ nneɛma ahodoɔ bi a ɛwɔ nhyiamu no so ɛmfa kwan, nanso bɔhyɛ Islam ɛyɛ koom na watie wɔn nsɛm ho no nyinaa, ɛnyɛ ade ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ntwa so mpo na wɔn nyɛ din. Ebere bi onipa bi ɛba bɔhyɛ Messiah Islam hɔnom, na saa nipa no ɛyɛ sɛ nka ɔbɛkɔ fam na nka ɔde ne nsa aka bɔhyɛ Islam ne nan, na bɔhyɛ Islam kaa sɛ dabi mɛnyɛ saa no wei mmara ma ho kwan, to assalamu alaikum na kyia me nsɛm ɛno ano no. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib ɛtwerɛ sɛ Ahmadiani bi a na ɔyɛ hiani firi Kashmir ɛbae. Ɔyɛ obi a na ɔwɔ paa, na ɔnante kwantenten ɛde ba ɛyɛ Qadian. Wohwɛ a ne din a na ɛda no sɛ ɛyɛ Akil Jew. Ebere bi ɔbaa Qadian, na saa bere no n'anopa na bɔhyɛ Messiah Islam apia aba ne fie na abɔnten sɛ ɔkɔ akɔnante kakra. Na saa Kashmir ni ebere a ɔhunu bɔhyɛ Messiah Islam ɛwɔ nkwanta no so no, ɔde mmirika ɛne anigyeɛ soronko nti no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔresu, na ɔyɛ sɛ ɔde ne ti ɛɛkoto ama bɔhyɛ Messiah Islam, na bɔhyɛ Islam ka kyerɛ sɛ mmara mma kwan sɛ onipa bɛkoto onipa foforɔ, nti ne kwan sɛ ɔkoto obi. Saa nso na Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib Siakoti ɛtwerɛ sɛ yɛ onipa bi a ɔno deɛ na ɔdɔ ɛyɛ fakir ɛne piirifoɔ paa, na ɔno no ɔtaa ɛtena wɔn mo atenaseɛ mu, nti na akokwa no. Ɔsɛ ebere bi a ɔbaa yɛsɔre dɛm hɔnom no, na sɛnea ohun sɛ nkɔfoɔ ne bɔhyɛ Islam di nkɔmɔ a mmara bi ankyekyere wɔn bebree no, ɛyɛ no wɔn sɛ mo asɔre dɛm adeɛ adabu bi ania momfa obuo ne amammerɛ nyɛ adwuma, ɛfiri sɛ saa nipa no wɔfiri piirifoɔ bi atenaseɛ mu na ɔbaa, nti na ɔka sɛ mo asɔre dɛm adeɛ nkɔfoɔ tete hɔnom a agye sɛ obiara nsuro piiri no na obiara ne wodi nkɔmɔ saa fofoofo. Na ɔkyerɛ sɛ ɔmo osusu sɛ ɔmo mfa obuo ne ani de ma bɔhyɛ Islam. Na hɔ na bɔhyɛ Islam kaa sɛ nyɛ wei ɛne me nhyehyɛeɛ sɛ mɛyɛ m'anim kusuu na ama nkɔfoɔ asuro me te sɛ deɛ mɛyɛ aboabɔyɛafoɔ bi no, daabi. Na meba sɛ meba bɛyi abosonsom afiri hɔnom, nyɛ sɛ me ne mmom ɛna meba bɛyɛ me ho bosom ɛwɔ nkɔfoɔ mu na nkɔfoɔ asom me. Allah ɔtumfoɔ n'anim ne yie sɛ me no ɛnyɛ adeɛ a mehoa me ho mpo ɛboro afoforɔ so, na me deɛ sɛ mehu ahomasoɔ a mehu sɛ ahomasoɔ ɛyɛ bosom kɛseɛ paa. Na onipa ɔyɛ ahomasoɔfoɔ no ɔnsom bosom bi anim ɔsom ɔno ankasa no ho. Hazrat Mirza Bashir Ahmed radiyallahu anhu ɛbɔ amane afa Hazrat Munshi Zafar Ahmed Sahib n'asɛm bi ho no. Ɔbɔ amaneɛ sɛ ɛberɛ a bɔhyɛ Islam ɛfiri Delhi na ɔba obɛduru Amritsar no, saa berɛ na Hazrat Ummul Muminin ɛka no ho. Saa berɛ na bɔhyɛ Islam afa bi a ne ba baako abɔ no kɔn, ne bia na saa ba ne Mia Bashir Ahmed Sahib, na ɔfa baag foforɔ mu odu nso so ɛka no ho, na wakuta abɔfra wɔ ne nsa wei, ana ɔkuta baag nso so ɛwɔ ne nsa wei. Na hɔnom ana ɔkaa sɛ ɔbɛgye baag no, na bɔhyɛ Islam ka kyerɛ sɛ daabi ɔnkɔ no nkɔfa pandaa no konko bi a ahaban ahodoɔ egum.
na metɔkɔ so srɛ sɛ nkɔma memfa bag no nso so bɔhyɛ islam ka deɛ ɔpɛ sɛ wɔka no a nti kɔwiɛ sɛ mefa pandan no ɛkuta a konko no ahaban gum no na yɛkɔɛ no yɛkɔhu aborɔfo mmiɛnsa bi a ɛmabu no a wɔmu gyina keteke agyinaeɛ hɔ na wɔn ɛka sɛ yɛnyina nti meka kyerɛ wuzu sɛ nkɔɔfoɔ yɛpɛ sɛ yɛgyina na wuzu ɛgyinaeɛ na wɔn ɛyɛ aborɔfo a wɔmu gyina rail station hɔ na ɛhɔ no na wɔmu twa wuzu ne monyamfoɔ mfonyini na wɔn pɛ sɛ wɔmu twa bɔhyɛ islam mfonyini na wohwɛ a sɛne na bɔhyɛ islam wasi abrɛ ne ho ase no yɛ adeɛ ma ɛnya nsunsuaso wɔ saa nkɔɔfoɔ no mɛka sɛ ne yɛntwa saa ne monyamfoɔ wɔ yɛ mfonyini. Hazrat Malik Mawla Bakh Sahib bɔ amaneɛ sɛ aberanteɛ bi yɛfrɛ no Mia Jan Muhammad a ɔno na ɔte yɛfie no ɔne fie ne yɛfie no di nhwɛane mu ɔyɛ bi a na ɔkasa paa na kame akɔyɛ sɛ na bɔhyɛ islam no nwoma suruma chasma yɛ aria nwoma no na wakye ne nyinaa gu ne tirim na wankɔ sukuu nyinaa akyiri na ɔtumi ne ariafoɔ no gye akyini onyamesɛm ho na onya yareɛ bi a ɛno no ayɛ sɛ n'adwene mu ɛka ne kakra ɛno ne mbrɔdifo kasa mu ne frɛ no depression ɛtɔ da na yareɛ no aka ne ho na obi a obɛhyia no biara no na waka ne yareɛ no ho asɛm tententen nti ɔmankɔfoɔ gyina hɔ mmerɛ tenten na wɔkasa kasa tenten kyerɛ ɔmo nti mankɔfoɔ aba mu hyɛ ase sɛ ɛbu sɛ ɔmbɛtie ne nsɛm na obi ka kyerɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɔnkɔka adeɛ na ɔnkɔka n'asɛm nkyerɛ Mawlana Hakim Nuruddin na ɔngye ayaresa na ɔka sɛ Mawlana Hakim Nuruddin wei nipa kɛseɛ paa ɔbɛyɛ dɛ no watie m'asɛm na saa nipa no ka kyerɛ sɛ wo daa bi ɔyɛ nipa bi a ɔkuta suban pa ahodoɔ paa kwan bia so bɛtie wo nsɛm ɛnam so ma saa nipa no ɛbaa ka adeɛ a ɛkɔbaa sɛ ɔduruu hɔnom na ɔsi firi pɔnkɔ no so no saa berɛ no a na bɔhyɛ Messiah alayhi islam ɛne n'akyidifoɔ no ɛfiri nanteɛ akwantuo mu ɛreba na nipa a ɔtwii pɔnkɔ no ka sɛ Mirza Sahib na ɛreba no na saa nipa no ɛdi mmirika ɛkɔ bɔhyɛ Messiah islam no kɔkyea ne nsɛm na ɔhyɛ ase sɛ ɔka ne yareɛ no ho nsɛm akyerɛ bɔhyɛ Messiah alayhi salatu wasalam na ɔka nsɛm tententen na asɛm no waama no kɔbaa sɛ wɔn ne bɔhyɛ islam gyina wɔn nyinaa no wɔn ɛbrɛ na wɔn bamabu nanso bɔhyɛ islam tɔkɔ so etie n'asɛm no na ɔtie ya ma ɛkɔ wiase Mia Jan Muhammad na ɔno ankasa yareɛ a ɔka n'asɛm tententen no ɔka sɛ Mia mpo makasa ama no awo mintimi nkasa bio makasa akyɛ na ne nyinaa nso gu so a ɔtie ɛna nso ma bɔhyɛ islam ka sɛ a ne yie mu a kɔ ahohogye bia hɔ na kɔdidi na nom biribi na gye wahome ɛno akyiri na kɔ Mawlana Hakim Nuruddin hɔnom na kɔka ɔyare no ho asɛm kyerɛ na ɔma waduro nti saa nipa yi ɔgye na home na ɔsa gyina ne nan so ɔkɔ Mawlana Hakim Nuruddin hɔnom na asɛm tenten na ɔhyɛ ase sɛ wɔka na ɔka duru mfimfini bi na Mawlana Sahib twerɛ aduru ɛde maa no na ɛberɛ a ɔka biribi kakra na Mawlana Hakim hunu ne yareɛ na ɔsɛ mɛha ho ɔyareɛ no mahunu yareɛ korɔ na menhia sɛ wobɛka asɛm tententen na ɛberɛ a ɔgye aduro no na ɔka sɛ na ɔmota ka sɛ Mawlana Nuruddin obi ɔkuta suban pa ahodoɔ paa nanso Mirza Sahib deɛ ne suban yɛntimi mfa Hakim Nuruddin ntoto no koraa ɛsɛ bɔhyɛ Mirza alayhi salam so ma wei nya nsunsuansoɔ kɛseɛ paa ɛwɔ no so ma ɔyɛ bayat kane no na ɔnyɛ bayat na ɛnam wei so ma ɔbɛyɛ bayat saa asɛm wei no ɛberɛ bi Dr. Ibadullah Sahib ɛka kyerɛ onipa yi a yɛka ne ho asɛm na ɔno ankasa Jan Muhammad Sahib gye to mu sɛ no korɛ saa nso na Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso so ɛbɔ amanneɛ sɛ Master Allah Dita Sahib nso so ɔtwerɛ krataa de bɔ amanneɛ sɛ ɛberɛ bi bɔhyɛ Messiah alayhi islam ɛte Ahmadiyya building no mu ɛwɔ Lahore na ɛhɔnom na papa bi a wayɛ panyini na yɛfrɛ no Mustaqim ɔbaa hɔnom na ofiri Sharakpur bɛni kuro ne mu na ɛdɔm no nti ɔntimi nduru bɔhyɛ islam nkyɛn na ɔteɛ mu ka sɛ huzur nti na maba o na ɔhɔ na huzur ka sɛ momma papa yi kwan na wɔmmra papa no wanyini pa nti no ntimi anyina hɔ yi nti nam so ma huzur ka sɛ mohɛ na mo aha akɔkora yi na ma huzur na nkasa ɛba akɔkora yi nkyɛn bɛtena ne nkyɛn saa so na Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib ɛbra bɔhyɛ Mirza Islam ɛne khodamfoɔ kakra ɛkɔ Dera Baba Nanak kɔn na jamaat ma no ne bɔhyɛ Islam wɔn atena edua bi ase a wɔn gye wɔn ahome na hɔnom na Mawvi Muhammad Ahsan Sahib nso so ka wɔn
na bra nkɔfoɔ te sɛ bɔhyɛ Islam bɛsa kurom hɔ nom no nkɔfoɔ sɛ ɔmo ɛboaboa ɔmo ho no hɔ na ɔmo duru hɔ nom no ɔmo ɛfa Maulvi Muhammad Hassan Saib sɛ bi ɔno ne bɔhyɛ Islam nti ɔmo kɔkyea ne nsɛm ɔmo kyea nipa mmiɛnsa na nan kyea no wie akyi no ɔmo hunu sɛ sɛ na ɛnyɛ ɔno ne bɔhyɛ Islam nti Maulvi Muhammad Hassan Saib ɛfa obi biara ɔbɛkyea ne nsɛm no ɛde ne kyerɛ sɛ wei ɛne bɔhyɛ Mirza alayhi salam. Ada Sheikh Abdul Qadir Saib nso ɛtwerɛ sɛ ne ba bɛrima panyini ɛyɛ Hazrat Mirza Sultan Ahmed Saib na ɔtaa ka sɛ me papa deɛ ɔno no nya deɛ ɔbɔɔ ne bra sɛ Mogolni yɛnim sɛ na ɔyɛ Mogolni deɛ nanso so ɔbɔɔ ne bra sɛ ahobrɛaseɛfoɔ nti ɛyɛ Kaniaya Lar Saraf a ɔka de ano ɔbɔ amaneɛ sɛ bere bi na ɔsɛ bɔhyɛ Islam ɔkɔ batala na ɔka kyerɛ me sɛ menyɛ pɔnkɔ ho hyehyɛeɛ mfama no na bra bɔhyɛ Islam nya pɔnkɔ kɔduru akwantifi no ɔkaeɛ sɛ wɔgya biribi ofi nti ɔgya pɔnkɔtwifoɔ no ɔkwam na ɔno akasa nante ɛbɛ akadean na enipa no otwi pɔnkɔ no onya nkɔfo bebree ɛfa ɔmo ɔkwam no ɔmo kɔe ɛkɔ batala na ɛkame akɔ sɛ bɔhyɛ Islam ɛnante ɛfam ɛkɔ batala na Kaniaya Lar ɛka sɛ metwi saa pɔnkɔkafoɔ n'anim sɛ nka ɛyɛ Mirza Nizamuddin Saib na ɛka so wɔntwɛn no nkɔbɛtwɛn ne nam mmiɛnsa nka ɔnkɔ ɛnam sɛ ɛyɛ ɔte ne nini bɔhyɛ Mirza alayhi salam no deɛ watwi pɔnkɔ no agya no hɔnom na bere a bɔhyɛ Mirza Islam ɛtee saa asɛm wei no ɔfrɛ papa yi ka kyerɛ ne sɛ ade nti ana wɔkasa nipa n'anim kyerɛ me wɔgye na katua nti ɔkɔ nti ade nti na ɔsɛ wɔ ha no bɔhyɛ Mirza alayhi salatu wasalam ɔde afutuo ɛma ne jamaat ma no aka sɛ ɛwɔ sɛ obi abɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ tahajjud asɔre na monyɛ asɔre mprɛnum da koro na momfa mpaebɔ ahodoɔ nka ho na ɛwɔ sɛ mosakyera ɛfiri nneɛma ahodoɔ ɛbɛtwetwe Nyankopɔn abufuo ho sɛ mosakyera a bɔne ne amumuyɛ ahodoɔ biara nka bɛtumi sɛ mo nneɛma matwetwe Nyankopɔn abufuo no mobɛtumi atwetwe agye mo afiri nti monsoro Nyankopɔn na momfa nsakraeɛ mma mo mu na montua na monkɔ mo anim na momfa suban pa mmra mo mu ɛnna bɛnam sɛ atwetwe Nyankopɔn ne nkyɛ homɔborɔ na momfa suban pa ahodoɔ mbɔ mo bra na monda ahobrɛseɛ adi na monte aseɛ sɛ ahobrɛseɛ ne ade a ɛbɛboa mo na momfa suban pa mmɔ mo bra na monyɛ nkɔfo a moyɛ yɛmyɛfoɔ ne adɔyɛfoɔ ma afoforɔ sɛne mo ahoɔden bɛso biara saa nso na ɔkaa sɛ wɔn a wɔyɛ ateneneefoɔ no wei ɛyɛ agyinaso a wɔn a wɔn sɛ ɛwɔ sɛ wɔn bɔ wɔn bra ɛwɔ awiemfoɔ gyinabere mu wei ɛyɛ tako a ne nkorabata ne baako ɛne sɛ onipa bɛbɔ ne bra ɛwɔ awiemfoɔ bra ɛne ahobrɛseɛ ɛbrɛ mu nti wei ɛne sɛ yɛbɛko ɛteɛ akɛsesɛm ɛne nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ ɔteneneni a gyina berɛ a ɛtwa toɔ paa ne sɛ wobɛtwe wɔn firi abufuo bɔne ho na wobɛtwe wɔn firi ahomasoɔ ho ɛfiri sɛ ahomasoɔ ɛne akɛsesɛm no ɛno na ɛtwetwe onipa abufuo ba ɛfiri sɛ onipa ma ne bufu ne yɔnko wɔ aberɛ a ɔsusu sɛ ɔno no ɔdim ɛsen saa nipa no menya adeɛ a medɔ pɛ sɛ megya maate mu no obi bɛsusu afa ne nua ho sɛ ɔso kyɛn obi anaasɛ obi bubu ne nua animtia Nyankopɔn ko a n'anim sɛ hwan na ɔyɛ kɛseɛ no hwan na ɔyɛ ketewa ɛwɔ n'ani so na sɛ obi yɛ saa adeɛ ɛne kyɛ sɛ animtiabu ana wɔbu obi ho abɔmfia na saa abɔmfiabɔ wei no ɛne saa subanbɔ ne wei no ɛte sɛ aduaba a ɛbɛnyini no aba abɛyɛ subanbɔ ne kɛseɛ wɔ nipa ne mu ɛne nti onipa a ɔyɛ kɛseɛ paa no ɔno ne deɛ ɔbrɛ ne ho ase wɔ Nyankopɔn n'anim na ɔne afoforɔ ɛtena asomdwie mu na ɔde obuo ne anidie ma afoforɔ nsɛm ɔmmɛka na ɔnka kasa twitwi ntie afoforɔ na ɔmfa haw ɛmma afoforɔ Nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun ɛne sɛ ɛma momfa dimbɔne ɛmfrɛ mo afoforɔ na gyidie akyiri no saa deɛ wei ɛyɛ subanbɔne a ɛbɛtumi sɛ mo gyidie ɛne nti no sɛ mo anyɛ tawba ɛmfiri ho a ɛne na mo na saa nkɔfoɔ mo te sɛ no ɔmo na ɛyɛ adebɔnyɛfoɔ no nti ɛberɛ a bɔhyɛ Mirza Islam ɛkyerɛ saa asɛm no ɔka sɛ ma momfa ɛfɛw ma mondi obi ho fɛ mfa dimbɔne ɛmfrɛ no ɛfiri sɛ wei ɛyɛ ade ɛkyerɛ amumuyɛ wei kyerɛ asobrakyeɛ
na obi a obesi obi atwetwe ne nya de ono obewu kopem sɛ ɔno so bɛkɔ tebea bi mu a yɛbesi na atwetwe. Nti mohwɛ no mambu mani yangu mu ne bi so, na sɛ mu nyinaa mu nnom afiri nsuo baako mu a ɛbɛyɛ dɛn na obi ahunu sɛ hwan na ɔbɛnom nsuo kɛseɛ. ɛno nti sɛ yɛhwɛ yɛ wiase yi mu hanom a Nyankopɔn Tumfoɔ no ani so no, deɛ ɔyɛ kɛseɛ ne deɛ ɔyɛ ɔteneneni. Inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Allah Otumfoɔ no ani so no, deɛ ɔdi mu wɔ mu mu paa ne onipa a ɔyɛ ɔteneneni. Allah ɛyɛ nimdefoɔ na onim deɛ moyɛ nyinaa na ɔbɛbɔ mo ho amanneɛ. Allah Otumfoɔ ɔmmoa yɛn na yɛntimi nda ahobraseɛ ne awiemfoɔ abrabɔ adi daa, na ɔma yɛ ahoɔden ɛbɛtumi ayɛ bɔhyɛ Islam n'akyidifoɔ no asɛdeɛ wɔ ɔbrɛ a yɛyɛ bayɛ ato no mu, na Nyankopɔn ma yɛn ho ahoɔden daa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.